Sobra kita sang ubi halaya. Boil na mo ni tapos kadya din. So, muna siya. Coconut milk, then condensed milk. Nga ubi flavor. Here comes the ube, the real ube, organic from the garden. Then, imekos-mekos lang hanggang maubos ang oras mo dito. Ang dami, oh. Si Bilog, ginadikar niya palugayon ko, tapos nadaabi na. Log. So, bastahon ka, anay, log. So, butter ready. Because my ubi is too mini. Ubi halaya. Yummy, yum. Puro ni siya ubi.